जय जगन्नाथ पिला माने ओडिया शिक्षा केंद्र चैनल को आपण मानको स्वागत जनाउची। आज आमे तृतीय श्रेणी रो प्रत्येक बही रो कोन कोन सब सिलेबस रही आलोचना करिया। देखो आमे प्रथमे आमे आलोचना करिया भाषा महक जोड़ा हमरो ओडिया बही बा साहित्य बही सेतिरे कोन कोन सब विषय वस्तु अछि आमे चलो बा सिलेबस कोन अछि देखिबा। देख पिला माने आम सूचीपत्र रे अछि हमरो प्रथम अध्याय 1 आम परिवेश सेथिरे दुईटी पाठ अछि नै। प्रथम पाठटी होछि केहि नुहे तासरी, द्वितीयटी होछि हमर पिंपुडी नै कि लोचकाली खेल पिला माने देखो लोचकाली खेल को नै गोटे पाठ अछि कहार केते गोड़ ना नै। तापर पिला माने देखो सांगर जता माटी मारो मा माटी हमरो मा समुनार आंब गछ दुईटी पाठ अछि। देख पिला माने अध्याय 2 रे कोन कोन अछि हमरो अध्याय 2 रे हमरो अछि बंधुता बंधुता को नेकी दुईटी तीनोटी पाठ अछि। बाई चढ़ई ओ हाथी, बंधुक पत्र, बुद्धि रो खेल ना नै। तापर किछि मजा कथा को नै गोटे पाठ अछि पिला माने मजा कथा को नै कोन पाठ अछि हमरो ओडिया नवा वर्ष। आ कोन कोन पिला माने पाठ अछि देखिया। देख पिला माने अध्याय 3 रे अछि हमरो आस खेलिबा ना नै। ए पाठ रे हमरो कोन कोन सब विषय अछि देख पिला माने ना अछि प्रथमे हमरो हॉकी खेल आम भारी बढ़िया हॉकी खेल पिला माने जानछो हॉकी से खेल विषय टिके गोटे पाठ अछि। तापर ट्रैफिक जाम कोहुडी पेडी कोहुकु माने कोन मजा हमरो मजा पेडी नै कि तते नै गोटे पाठ अछि पिला माने। आ गोटे पाठ देख पिला माने आ कोन अछि निज निजर काम करो निज निजर काम करो नै कोन पाठ अछि पिला माने देखो ना मन बदली गला नै तुम परी छोट पिलाटीए चतुर कृषक एथिरो हमर मन बदली गला ओ तुम परी छोट पिलाटीए पूर्व थिला पिला माने से पाठ दुईटी हमरो पुणी देछि हैला पिला माने। तापर आ कोन पाठ अछि देख पिला माने एतिही पाठ अछि पिला माने हमरो ओडिया बही रे 14 टी पाठ अछि। चलो आमे ଏବେ देखिबा गणित बही रे कोन कोन सब सिलेबस रहिछि। एटा होछि हमरो पिला माने एहा होछि हमरो तृतीय श्रेणी रो गणित बही तार ना देइचंती गणित मेला। एथिरे कोन ना प्रथम पाठ होछि हमरो नाम रे कोन अछि ना नै। तापर पाठ नाम कोन पिला माने खेलना रे मजा हमरो। तापर पाठ 30 शतक तापर हमर पाठ नाम रहला छुट्टी रे आई मांक सह ना नै। तापर आकृति रे मजा शहेर घर 1 शहेर घर 2 ना नै पिला माने। तापर कोन पाठ रहला पिला माने देखो राखी पूर्णिमा सम बंटन श्रेणी रे मजा ना नै पिला माने उठिया ओ उठाइबा एटा गोटे पाठ रहला। आ कोन पाठ अछि पिला माने देखो तापर अछि हमरो देबा ओ नेबा ना नै। तापर समय गडी चाले तापर जरंदा मेला तापर शिक्षण सामग्री एभଳି भाबरे हमर 14 टा पाठ अछि पिला माने। एति देखि पारथबे पिला माने ये होछि हमरो पल्लवी ना नै टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3 लेखा छै ना पिला माने हम स्कूल ओ मास एजुकेशन रो एडा करा जायछि। एथिरे देखो पिला माने तापर कोन सब एथिरे सिलेबस देखिबा। देखो पिला माने हमरो कंटेंट रे कोन कोन सब रहिछि। प्रथमे यूनिट 1 रहिछि मी एंड माय फैमिली आर चैप्टर 1 होछि पार्ट्स ऑफ बॉडी कोन पिला माने हमर चैप्टर 1 रे कोन रहला पार्ट्स ऑफ बॉडी। तापर चैप्टर 2 रहला लर्निंग इंग्लिश लेटर्स पार्ट 1 लर्निंग इंग्लिश लेटर पार्ट 2 लर्निंग इंग्लिश लेटर पार्ट 3 तापर रहला हमर फैमिली मेंबर। एभଳି भाबरे तीनटा पाठ हमर यूनिट 1 रे अछि। हम यूनिट 2 रे को पाठ अछि पिला माने हम यूनिट 2 रो ना कोन थिला लाइफ अराउंड अस सेतिरे प्रथम पाठ अछि पिला माने पिक्चर टाइम द फ्रॉग एंड द क्रो यू नो इंग्लिश ए फार्म अछि पिला माने ना नै। तापर अछि हमरो ए द्वितीय यूनिट सरी जायछि। तापर अछि हमरो कोन आवर फूड ने कोन कोन पाठ अछि पिला माने देखो आवर फूड रे दुईटी पाठ अछि हमरो आवर फूड रे। प्रथमे रहला हमरो कोन फन विथ द पिक्चर एंड सेकंड इज द फूड वी ईट दुईटी पाठ अछि ना नै पिला माने। तापर अछि यूनिट 4 हमरो डेज मंथ्स एंड सीजन्स ना नै माने दिन मास ओ ऋतु गुडी हम एथिरे पढिबा डेज एंड मंथ एंड सीजन दुईटा हमरो इंग्रजी बही रे एति ही सिलेबस रहिछि 4टा यूनिट पिला माने। तापर हमें देखिबा हमरो
ବିଚିତ୍ର ଆମ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଟାକି ଆମର SST ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ SST ବହି ଯୋଉଟାକି ଆମର ବିଚିତ୍ର ଆମ ପୃଥିବୀ। ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମ ପାଠ ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆମର ରହିଛି ଚାଲ ମେଳ ବୁଲିଯିବା। ତୃତୀୟ ପାଠ ରହିଛି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ କେତେଟା ପାଠ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମେ? 3ଟି ପାଠ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏକତ୍ର ବସବାସ, ମିଳିମିଶି ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଜଳ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଉପହାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖୀ ରହିବା ନା ନାଇଁ। ତୃତୀୟ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଆମର ରହିଲା ପ୍ରଥମ ପାଠ କ'ଣ? ପଦାର୍ଥର ଦୁନିଆ, ପଦାର୍ଥରୁ ବସ୍ତୁ, ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ କେତୋଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା? 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଥିବା ବହି କଳା ବହି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ସେଇ କଳା ବହିର ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆମର କଳା ବହିର ନାଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ହେଲା କି। ଏଥିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ 3ଟି 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ କଳା ଉପରେ 5ଟି ପାଠ, ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ 5ଟି ପାଠ, ଆମର ଭଙ୍ଗୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ 5ଟି ପାଠ। ତାପରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନାଟ୍ୟକଳା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଉ 6ଟି ପାଠ ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 20ଟି ପାଠ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ତମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ତମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଯିବ, ଫିଜିକାଲ ଦେଖାଯିବ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ସିଲାବସ୍ ରହିଥିଲା ସବୁ ଯାକ ବହିର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମର ନୂଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ।